Good, happy, sad, or what? Good. Okay. Is there anything special today? Apakah ada yang spesial hari ini? Nothing. Nothing special today. Oh my God. What have you got for your dinner today? Hari ini makan malamnya pakai apa, guys? Ikan bakar. Ikan bakar. Nice. Wow. Soft chicken. Yep. Okay. Yellow rice. Yellow rice. Chicken soup. Sop ayam ya. Chicken soup. Chicken soup. And then what else? Apa lagi? Bakso? Goreng. Nasi goreng? Ikan goreng. Ikan goreng. Okay. Capcay, capcay. Chicken noodle. Capcay ya, Chicken capcay. noodle. Okay, that's really nice. You get your Chicken noodle. dinner. Don't you get your diet? Apakah teman-teman gak diet? No, Miss. no. Okay, why? Why don't you get your diet? Kenapa nggak ada yang diet? You only Just live control eating, not diet. Just control eating. YOLO, enjoying food. Okay, YOLO ya. You only live once. Kamu cuma hidup sekali, jadi enjoy your life. How about you, Miss? You take a dinner already? I have taken my dinner and I had fried chicken for my last dinner. Wow. Yeah, only fried chicken with rice, without vegetables, because the vegetables was running out. Seharinya udah habis kalau malam itu. Okay. Well, everyone, that's nice to see you in this evening. For our last discussion yesterday, we have already talked about family. And you have already known about some of your family members, of your friends. Teman-teman juga udah tahu nama apa ini anggota keluarga temannya and others. So means that it's time for us to continue our material today. So today's topic is one of the grammatical that we would like to learn. So it's about articles. Nah, kita mau belajar tentang articles nih, penggunaan articles dalam sebuah kalimat. But before that, have you known what is articles? Ada yang tahu apa itu articles? Article. Ada yang tahu? Like information, news. New information. How about the others? Artikel itu bisa punya arti lain. Gimana? Articles. Have you ever heard the words an, the? Pernah dengar kata an sama the nggak? Yes. Yes, Miss. Yes. Oke, itu teman-teman kalau ngomonginnya apa? Apa Sebuah. itu namanya? Sebuah. Nah, sebuah itu apa? An apple. Ya. Oke. Jadi an and the itu yang dinamakan dengan artikel, guys. Nah, sekarang artikel itu apa? Artikel itu artinya adalah kata sandang. Oh, kata sandang. Oke, articles adalah kata sandang. Biasanya articles ini akan jatuh sebelum kata benda. Oke, articles itu akan mengikuti atau diikuti oleh kata benda. Nah, articles yang kita akan pelajari today is only 3. Ada an, sama the. Nah, ini adalah artikel yang akan kita pakai di hari ini. But before that, I'm going to ask you, what is the meaning of Apa arti dari Sebuah. Sebuah. Kalau an? Sebuah. Sebuah. Kalau the? Sebuah juga. Sama sih. The artinya apa? Ini gitu. Ini. Ini tuh this. Sama aja sebuah ya. Dia nggak ada artinya. The ada artinya nggak? Nggak ada. Sebuah sama juga, Miss. Untuk Oke. satu benda yang tidak ada macamnya. Nah, jadi the itu artinya nggak ada, guys. Jadi dia ngikuti bendanya, menyesuaikan dengan kalimatnya. Artinya, oke. Jadi the sendiri kalau kita artikan nggak ada. Tapi kalau sama an, ya of course we can translate it by sebuah. Kita artikan adalah sebuah. Nah, bagaimana cara penggunaan and an berserta the? Okay. Here it's already showed some of the pictures how to use an and also the.
Jadi is used in front of singular countable noun. Jadi kata atau sebuah yang diawali huruf A itu hanya bisa digunakan untuk benda yang bisa dihitung jumlahnya 1. Oke, which are not specific dan masih belum jelas benda yang mana. Nah, saya cuma bilang saya punya sebuah buku, tapi belum jelas buku yang apa yang saya maksud. Pokoknya saya punya sebuah buku gitu doang. So I can say I have a book. I have a book. Saya punya sebuah buku. Teman-teman kan belum paham buku apa yang saya maksud di situ. Pokoknya punya sebuah gitu aja. Punya satu. Untuk benda yang bisa dihitung. Okay. Then if nouns start with a consonant sounds, ya, with a itu oke. Jadi benda yang diikuti oleh a atau itu adalah benda yang diawali oleh huruf konsonan selain a, i, u, e, o. Contohnya adalah a cat, a bird, a child, a doctor, a house, a bike, a boy, a table. Nah, di sini juga sama, artinya bisa berubah. Bisa sebuah, bisa sebiji, bisa seekor, bisa seorang, bisa apalagi? Setangkai. Bisa juga udah, sepotong juga bisa. Sebidang. Sebidang, dan lain sebagainya. Kalau ini a cat, berarti artinya adalah Sebuah kucing. Seekor kucing. sebuah kucing atau seekor. Seekor kucing. Kalau a boy berarti Seorang anak. Seorang laki-laki. seorang anak laki-laki. Kalau a table Sebuah meja. sebuah meja. Oke. Saya makan di sebuah restoran. Berarti I eat in Restoran. I eat in a restaurant. Okay. I eat in a restaurant. Nah, jadi remember it's only used for singular countable nouns. Benda yang bisa dihitung tapi jumlahnya ada 1. Tapi kalau sudah lebih dari 1, berarti teman-teman nggak usah ditambahin a. Okay. Misalkan saya punya 2 buku. You may not say I have 2 books. No. But langsung aja you have say I have 2 books. Nah, seperti itu. Okay. Next. Then for the next one ada an. An itu sama. Digunakan untuk benda yang belum spesifik, belum jelas. Hanya saja an itu digunakan untuk benda yang berawalan huruf a, i, u, e, o. Bukan berawalan ya, tapi bersuara, memiliki suara a, i, u, e, o. Oke, even tulisannya, meskipun nanti tulisannya itu dia konsonan, tapi kalau bacanya dia vokal, berarti kita tetap menggunakan an. For the example, ini university, dia dibacanya apa? Konsonan atau vokal? University. Dia bacanya kan university. Maka yang bisa jadi artikelnya yang mana yang bisa dipakai atau an? University. University. Karena dia dibaca y, university. Meskipun tulisannya vokal, tapi kalau dia bacanya konsonan, maka kita tetap menggunakan Beda dengan ini. Hour. Nah, Hour. Iya. jam 1 jam berarti An hour. Ini kan hanya nggak bisa dibaca, langsung hour, an hour. Umbrella berarti Umbrella. Okay. Saya membeli sebuah payung. I buy an umbrella. Okay, I buy an umbrella. Good. Nah, okay, get it? Sampai di sini paham? Get it. Understand. Okay, good. Remember, samaan itu hanya bisa digunakan untuk benda yang bisa dihitung ya, teman-teman. Jumlahnya ada 1. Okay. Bagaimana untuk benda yang nggak bisa dihitung? Contohnya water. Saya punya air. Nah, kalau water ini kan termasuk benda yang nggak bisa dihitung, maka kita nggak butuh artikel di depannya. Kita nggak butuh nggak butuh an. So, I can say, saya punya air. I have water.
Jadi bukan I have a water, no, tapi I have water. Kecuali teman-teman buat satuan, saya punya 1 gelas air. So, I have, yang Gelas dihitung gelasnya atau airnya? I have a Gelasnya. glass water. Gelasnya. I I have have A a glass of water. glass Of of water. Oh, water. glass of water. I have a glass of water. I have Jadi a dia glass ada of satuannya. Satuannya adalah gelasnya yang dihitung. Tapi kalau saya punya air aja, so you can say I have water. Saya punya Kenapa? uang. Langsung Pakai aja. op itu, Miss. I have money. I have money. I have money. I money. have Have money. Nggak Money. usah pakai I have Oh. money. Karena nggak terhitung. Nah, gitu. Oke, how? Gimana? Kenapa dia pakai op itu, Miss? Apa? Op water. A glass of water. Ya kan, karena dia ini menerangkan gelas Dari apa, gelas. segelas apa. Dari air. Jadi pakai op, Miss. Dari airnya. Untuk posesifnya, untuk menyatakan kepemilikannya. Oh, ini loh gelasnya si air. A glass of water. Oh. Nah, tuh. Oke. Sedangkan kalau the itu bisa digunakan untuk benda yang bisa dihitung, bisa juga untuk benda yang tidak bisa dihitung, untuk mendeskripsikan sesuatu yang sudah spesifik, udah jelas benda mana yang dimaksud. It means that, oke, berarti ketika kita ngajak ngomong seseorang, orang itu udah nyambung benda mana yang kita maksud. For the example, this one. I eat at a restaurant. Okay. Restorannya menjual makanan Cina. The restaurant sells Chinese food. Nah, ini yang dimaksud menjelaskan. The itu digunakan untuk menjelaskan benda. Nah, tadi kan kita cuma bilang I eat at a restaurant, di sebuah restoran. Dia belum spesifik, belum jelas, ya kan? Dijelaskan lagi, the restaurants sell Chinese food. Ini loh restoran yang menjual makanan Cina. Oke, coba saya membaca sebuah buku. I read a book. I read I read a book. Bukunya tentang sejarah. Bukunya The tentang book. sejarah. The book about Is about history. history. Nah, kayak gini. Gimana? Jadi, udah agak paham penggunaan the? Ya. Yes. Sis. Air, airnya sangat penting. Airnya sangat penting. Berarti gimana? Airnya The water is important. Is important. the water is important untuk kehidupan kita. For life. our life. Life. Nah, the water is important for our life. Berarti kita tahu yang Water is dimaksud air. important for Air yang mana? Ya air itu. Nah, jadi the itu digunakan kalau yang ngajak ngomong sama yang diajak ngomong itu udah paham benda mana yang dimaksud. I read the book of history. I read the book is about history. Miss. Ya. Kalau saya yang I read a book of history bisa kan sekaligus langsung ya. I read the book of histories. I read the history book. The book. Sorry. Yeah. I read the history book karena udah jelas the history book. I read the history book. This one. Okay. Kakak mau nonton. Saya membeli mobil baru. Gimana? I buy A new car. I buy a new car. Mobil barunya berwarna merah. The new car. The new car is red color. The new Is car red is color. Oh. Good job. Nah, coba kita latihan dulu nih.
movie, menambah rutin dan where is it? Nah, coba yang ini. Articles an, or the, atau no words. Jawabannya ada 4. An, the, or no words. Nggak butuh. No words itu berarti kita nggak butuh kata sandang ya di situ. Wait. Ada yang ketinggalan. The itu digunakan untuk sesuatu yang udah spesifik ya. Namanya udah spesifik berarti cuma ada satu kayak gitu. Matahari. Nah, matahari kan cuma ada satu. Kita boleh pakai the sun. Nah, moon jadinya the moon. Look at the moon. Look at the moon. Lihatlah bulannya. Nah, kayak gitu. Okay. Next, where can you usually see blah 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 moon in the morning or at night? The moon. The moon. Ya, nanti. When can you see the moon in the morning or at night? Number 2, I saw I saw very bright star. Very No. Very bright. I saw very bright star in the sky. Okay, I saw a very bright Star in the the sky a few nights ago. Number 3, I forgot to bring my pen. Do you have blah 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 pen? I could borrow. Okay, do you have a pen I could borrow? I have a new car. The car. Okay, the car is red. Yeah. Number 5, what is blah 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 capital city of Australia? Jadi yang mana? The, Kenapa? Karena udah jelas ibu kota Australia. Cuma ada satu kan ibu kota Australia. Udah jelas. It is Sydney or Canberra. Sydney. Number 6, for breakfast, I usually have blah 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 egg, toast, egg. Dia dibaca vokal or konsonant. Vokal. Jadi kalau vokal pakainya Oke, jawabannya adalah B ya, an egg. Next, number 7, I have blah 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 2 younger brothers and an older sister. Younger brothers. No words. Oke, no words, nggak butuh ya, karena dia udah menjelaskan 2. Kalau ada sudah 2 berarti nggak usah pakai sama an. I saw a nice dress in a store. Number 8, my mother saw a nice dress in a store. She decided to buy the dress. a dress atau the dress. Address soalnya belum tahu. Kan dia udah bilang a nice dress in a store. The dress. Akhirnya dia memutuskan untuk membeli Baju bajunya. bajunya nggak tahu spesifik yang mana. The Dress. She decided to buy the dress. Akhirnya dia memutuskan untuk membeli bajunya. Baju yang mana? Baju yang a nice dress in a store. Next, number 9. What is blah 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 month of the year? first month. Okay. What is the first month of the year? Berarti jelas ya. Yang pertama. Bulan yang pertama. Number 10, I saw blah 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 old man walking An on the park. old man. Oke, jawabannya adalah an old man. In the park. An old man. Okay. Next, for the next one, my brother always exercise for an hour. An hour. Jawabannya adalah an hour. Okay. I drank blah 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 cup of coffee, but the cup was full. A cup of coffee, but the coffee was full. Number 13, help. Somebody please call. The policeman. The policeman. Okay. Policeman. Maaf, pakai drang kok bukan drink ya? Kenapa ya?
Kenapa dia Lampau pakai ya. drunk? Sudah Karena minum. lampau ya, sudah minum. Karena udah minumnya. Past tense. Was, Mm-mm. simple past I tense. drank. Pas. Ya, dia jawabannya adalah karena dia ngebahas tentang masa Ada lampau. was di situ. Ada was. Was juga kan indikasi masa lampau. Oh, Oh, was kayak verb 3 berarti ya? was called. Pakai verb 2. Verb 2. Drink, drank, Oh, drunk. Was itu verb Tiga 2. ing. Kalau was itu verb lampau dari ismr. Oh, apa? Oh. Okay, next. Last summer, my friends and I traveled to No words. No word. Harusnya No does No. not. no words. Oke. Kalau teman-teman ketemu nama negara, berarti teman-teman nggak perlu menambahkan artikel di depannya. Nah, makanya we can say I live in Surabaya. Saya tinggal di Surabaya kan? I live in Surabaya. Nggak ada I live in the Surabaya atau I live in a Surabaya. Nggak ada. Oke. Jadi kalau nama-nama negara, nama kota, nama tempat langsung aja pakai namanya. Nggak usah Number 15. My little brother drew a picture of a chicken, a cow, and A horse. Mhm. Okay, good job. Number 16. Blah blah blah. Amazon The rainforest. Amazon. The Amazon Amazon. rainforest. Amazon Amazon The Amazon rainforest forest. located in South America. Amerika. Okay. Nah, kalau tadi teman-teman kan ada pilihannya dan lain sebagainya. Tapi sekarang, now it's time for us to analyzing about this paragraph. Waktunya teman-teman untuk menganalisa paragraf ini. I would like to give you 3 minutes. Saya kasih 3 menit dulu. Oke, silakan dicari dulu, baru nanti kita jawab bareng-bareng. So, it means that ada 10 yang salah. Maksudnya di sini kurang artikelnya. Antara e atau en. Ya, cuma e atau en. It means masih ada 9 paragraf, 9 kalimat yang belum menemukan artikelnya. Oke, silakan. It's time for you to find out first. 3 minutes start from now. 3 menit dari sekarang. Coba temukan dulu. Jangan dijawab dulu. Habis ini kita jawab bareng-bareng. Wait. Contohnya udah ada ya di situ. My neighbor is very interesting place. My neighborhood is very interesting place. Oh, dia kurang artikel. Setelah is, dia kalau ketemu nama tempat, pasti dia ada artikelnya. A minute more.
Okay. So let's try to find out. Okay. My neighborhood is a very interesting place. And then my home is located in apartment building downtown near many stores and offices. Mana yang salah? In an apartment. In In an apartment. Apartment. Okay, In good the job. apartment. In the apa? In an. In an. Oke, karena cuma butuh jawaban an atau ya di atas. Oh, My home is located in an apartment building downtown near many stores and offices. The office. Lanjut. There is small supermarket across the street where my family likes to go shopping. Mana yang salah? There is a small supermarket. There is a small supermarket across the street. Small. oh, There is a small supermarket across the street where my family likes to go shopping. Okay. There is also post office and bank near our home. There is also a post office. House and a bank. Okay. There is also a post office and a bank near our home. In our neighborhood, there is small garden park where my family likes to have picnics on weekend and holidays. There is There a is small. A green park. There is a small. Yeah, there is a small green park Green where park. my family likes to have picnics on on weekends weekends and and holidays. holidays. There is small pond in the park and there are many ducks in the pond. There is There a is a small small pond in the park. Small. There are many ducks in the Okay. pond. We like to invite our friends when we go there and we always have great time. A great time. A great time. A great time. Okay. And we always have a great time. Great time. In addition, there is elementary school There is close to close to our close home Oh, where my elementary. There is in the Elementary circle. school. There is Elementary school. Atau elementary. An elementary. an elementary school. There are so many things to see and do in my neighborhood, and that's why I like it. It's really great place. It's really a great place. It's really a great place. It's Okay. really a great place. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Okay. Great. Good job. You can find it all. Okay. So, well, everyone, because you have already got some of the points of our article today, now it's time for you to have a discussion. And today's discussion is about happiness. Karena kita mau ngomongin tentang happiness. Happiness itu countable atau uncountable? Uncountable. Okay. Now, there are a few questions about happiness. First, are you a happy person? Apakah kamu orang yang bahagia? Sure. Yes. So, I'm happy I'm the happy Jelasin person. kenapa kok kamu bisa. person. Bagaimana kamu bisa mendeskripsikan kalau kamu adalah orang yang happy person? What is happiness for you? Apa sih kebahagiaan bagimu? Remember, happy itu adalah kata sifat. Happiness itu kata bendanya. Okay? Jadi, are you a happy person? Apakah kamu orang bahagia? What is happiness for you? Apa sih kebahagiaan bagimu? What do you think is the color of happiness? Apa sih warna dari kebahagiaan? Nah, biasanya kan ada tuh lambang-lambangnya. Kok lagi jatuh cinta warnanya apa? Lagi sedih warnanya apa? Dan lain sebagainya. Do you think that happiness lies with you? Apakah kebahagiaan itu ada pada denganmu? Or does it depend upon other people or external things? Apakah itu tergantung dari orang lain atau external thing? Hal-hal yang di luar kendali teman-teman. Oke. Eksternal pokoknya masalah eksternal. Pokoknya yang di luar ya, di luar dari teman-teman itu apa? Can money buy happiness? Apakah uang bisa memberi kebahagiaan? Yes. Okay. Is happiness a state of mind? Apakah kebahagiaan itu adalah state of mind? Maksudnya ekspresi dari pikiran kita? Yes. What makes you feel happy? Apa yang membuat kamu merasa bahagia? What are three most important things for you to be happy? 3 hal yang paling penting yang bisa membuatmu bahagia itu apa? Hampir sama ini poinnya. Okay.
Okay, is happiness relative? Apakah kebahagiaan itu relatif? That is, does it have a different meaning for each person? Apakah dia memiliki arti yang berbeda untuk setiap orang? Are single people happy? Apakah orang yang single itu bahagia? Nih, yang jomblo-jomblo bahagia nggak? Oke. Nah, Yeah. bahagia. Oke. Hmm. Nah, apakah lebih bahagia kalau punya pasangan ataukah lebih bahagia kalau jadi single people? Single person harusnya ya. Would you be happy? Okay. Would you be happier with a soulmate or a single? Apakah kamu lebih bahagia, happier lebih bahagia dengan seorang pasangan ataukah sendirian? Nah, lebih bahagia mana? Does having an animal or pet make you happy? Apakah memiliki hewan peliharaan itu membuatmu bahagia? What is the effect that animals have on people to make them feel happy? Jadi efeknya apa sih? Efek dari hewan peliharaan itu sehingga membuat orang itu bahagia itu apa? What makes you feel happy? Ini udah sama. What makes you happy? Sama ya, teman-teman. Oke. When was the happiest time of your childhood? Waktu yang paling membahagiakan selama masa kecilnya teman-teman. Childhood itu masa kecil. Can you be happy if you are rich? Bisakah kamu bahagia kalau kamu kaya? Yes. Can you be happy if you are poor? Apakah kamu bisa bahagia kalau kamu lagi miskin? No. Okay. How can you become happy again when you are sad? Bagaimana kamu bisa bahagia kembali ketika kamu sedih? Is happiness a goal? Apakah kebahagiaan itu sebuah tujuan? How often do you feel really happy? Seberapa sering kamu merasa sangat bahagia? Okay. Are the people in your country generally very happy? Apakah orang-orang di negaramu itu umumnya bahagia? No. Udah nyampe situ aja. Kayak nanti teman-teman bakal ini deh. Kebanyakan ya pertanyaannya. Ya udah ini aja. 2 Takutnya cukup, nggak Miss. sampai bawah ntar, 2 Miss. cukup. Terlalu banyak. Terlalu banyak ya. Okay. Habis waktu. Banyak padahal itu aja yang diulang. Iya. Langsung. Okay, so it means that intinya tentang bahas kebahagiaan. Gimana sih caranya biar kita happy? Okay, so well everyone, here is our discussion topic that we can discuss with our friends in a breakout room. There will be for about kebanyakan. Okay. Tinggal 51. David? Wait, hello? Hello? Wait. Do you have good signal? Halo? Halo? Halo. Bro Ferdinand, don't you have a good signal? Bagus nggak sinyalnya? Bagus. No. Oke, ada tulisan breakout room nggak di situ, bro? Di HP-nya Bro Ferdinand. Tidak ada, Miss. Oke, wait, tunggu kalau gitu. Si Selfie?